ang ato bang mission field na focus ba sa world o basig din sa atong palibot. Now Friday, I had talked with Sister Alda and I asked her the names of our former outreaches. Mga outreaches na tugi ka sa una nga panahon hangtod karon. Kay balo pilay nabutang dito, mga 40 ka outreaches. Ang uban niya nawala na, ang uban na apa, ang uban independent na. But you know what? We have about 30 or 40 outreaches. But what I have in mind is that we are not going to end there. We're going to go forward with that. And so, as we have this conference, let's focus please to the world. Kalibutan, daghan tag maabot, mga igsoon sa Ginoo. And so, one more thing is that ongoing VBS, si Pastor JR, uban niya mga team, ampuan please nato. And then the last one is June 16 June 16 next Sunday, we're going to have a BBC anniversary staff meeting sa Dinisimbahan sa likod, mga 1:30 in the afternoon. Okay, so that's going to be our announcement this morning. Now, this morning, ang atong mensahe is this: Old Testament salvation. Una-una sa ninyo. Old Testament salvation. Ang kaluwasan nga nasulat sa daan nga katipan. Naba tayo mabasa? Naba ni mo mabasa ba ni mo ngalan ni Kristo di sa Old Testament? Naba tayo makita ng example? Actually, ang mga puntahan na ako sa inyo karong nga buntag, ang tubag niya na wala. But let us look please to the Bible and see how God would lead us into believing that God has sent to us something for us to believe. And so this morning, ampo kita. Ama na mo kalangit nun, salamat sa kaimong pulong. Nga karon nga buntag, among paglantawon, itabahay kami Ginoo sa pamalandong ni ining ang panahon, nga amo Ginoo makita ang imong kaubuton sa among kinabuhi. Ginoo, nakahibalo ikaw Ginoo nga kami, kulang nga among kaalam, kulang among ikahibalo, kulang among Ginoo nga pagsaysay sa imong pulong sa uban nga masabtan nila. But Lord God, I know that you can use us, Lord, for others to understand. And so my prayer this morning, Lord, is that you're going to help me. You're going to help us get the blessing that you want us to know and to understand. And as we go on serving you, Lord, may we understand, Lord, that everything that you have given to us, Lord, is for our betterment and for our development in our faith with you. So, Lord God, thank you for this morning. I pray this in Jesus' name. Amen. Acts 4:12, ingon niya, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Kani siya nga bersikulo sa Acts 4:12, ang gisulti nini, ang ngalan ni Jesus. Wala na uban nga ngalan nga maluwas ka. Gikan sa New Testament, mabawaan nato nga ngalan ni Jesus, mo'y kaluwasan. So, kumauna, asa mo nato makita na sa Old Testament? Di ba? Murag kalisod man yun. And so, this is what we have here. Have you ever wondered how people in the Old Testament got saved? Kadua-dua ba mo nga ang mga tao sa Old Testament na luwas o wala? Nakita mo sila example kung naon sila magkaluwas. Because of this. Kaya kung wala kita makita sa Old Testament na naluwas sila, unsaan pagkaluwas sa mga Hudiyo nga wala nagatuo sa New Testament? Di ba? Ang mga Hudiyo, digin mo tuo sa New Testament. Ang ila Old Testament rin na. And so kung di sila mo tuo kay Kristo, di sila mo tuo sa New Testament, silang tuuhan. So have you ever wondered? And so we go this way. First thing, Old Testament people did not have Christ in their perspective. Wala sila makita silang kung galingon sa unang panahon nga ang ngalan ni Kristo mugawas. Ang ngalan ni Kristo ilang tuuhan. Ang ngalan ni Kristo makaluwas sa ila. Wala kayo makita niya na. Gika sa Genesis, pero sa Malakay, wala kayo makita ang dinang ngalan. Pero sa pagsulat sa mga propeta, na kayo makita nga mga allusion. Na kayo makita nga mga nagagawas. Nga sa ato nga paglantaw karon dako to nga allusion nga ilang gibutang sa ato ilang atubangan para nga sila makaibalo o makaila sa atong Ginoo. But it goes this way. Kita karon nga panahon, kita nakasabuta kung kisa isulti sa mga propeta. Kasabutan ni ana. Nakasabuta nga ang angel of the Lord, nakasabuta kung kinsa na siya. Pero sa una nga panahon, was na makasabot kinsa na siya. And so, with them in the Old Testament, they did not have Christ in their perspective. Di wala sila ni ana. Ikadua, they do not have a look forward of His coming.
Wala sila nabutang sa Old Testament nga nagasultis na nga atong paabuton si Kristo. Ato sa gulaton. Ato sa paabuton maani sa ato, unya ato sa tuhan. Wala kay makita ni ana. And so if that be the case, usa nga ato makita nga ilang kahimuon. Mga igsoon sa Ginoo dako nga butang. Because we can see it later on this way. But look, kung kita nga mga katawang nga buntag, wala na kaila sa atong Ginoo, unya, wa kita nagapaabot sa iyang pagbalik o pag-abot din sa kalibutan, usa ka na ito pagkaibalo sa atong kaluwasan. Di ba? They never have a look forward of His coming. And they were this, like this. They were sure of their salvation. Na unsa man, wa sila na kailangan kay Kristo. Wa sila nagatuwa nga maabot siya. Pero lantawan niya yung pangsulat nila. Sigurado sila luwas. Sigurado sila. Lantawan nila mga kinabuhi. Ang ilang kasultiyon, sigurado sila. Wala yung isa sa ilang kasulti nga, wa ko'y kaluwasan. Di ka makibalo nga sila na kaila sa Ginoo, but they are sure of their salvation. And that is, they don't have any questions about that. Wala'y pangutana. Wala'y objection. And so, what made them sure of their salvation? Unsa naghimo sa ila nga sigurado sila sa ilang kaluwasan? Unsa man? Mga igsoon sa Ginoo, I looked into this part here and I said, Lord, can you show to me parts of the scriptures that show your people how they got saved? Can you show to me in their writings how they got saved? Kaya parang may baon na mo Ginoo kung saan na mo ikaw pagila. And so we have this here. Number 1, Abraham. Now look at Abraham. Genesis 12, 1 to 9. Genesis 12, 1 to 9. I want you please to open to that passage. Genesis 12, 1 to 9. Ingon sa pulong sa Ginoo dinhi, ingon niya, Now the Lord had said to Abram, Get thee out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. And I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the world, of the earth, shall be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken to him. And Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed from the Haran. Then Abram took Sarai, his wife, Lot's brother's son, and all of their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran, and they departed to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. Now, look at this. Di na ka makita mga igsoon sa Ginoo, wala kayo makita sa conversation, nagsulti, Abraham, dapat magtuo ka sa ako. Abraham, dapat biyaan mo yung mga sala. Abraham, dapat ang imong kaliwatan, magtuo po sa ako. Wala na butang. But look at this. Ingon sa pulong sa Ginoo, gihataga sa saad sa Diyos, nga siya mo daghan, ang iyang kaliwatan mo daghan, ang iyang kaliwatan mo maayo, unyang iyang maangkon nga mga butang, mas daghan pa kay sa uban. Na mangigsoon sa Ginoo ngani. Paghatag sa Ginoo ni anang assurance sa ila, unsa may ang makita nato nga kabalaka sa dughan ni Abraham. Naaba wala. Nagkasulti siya nga, Ginoo, wa man ta nagilagi sakto, ngano nga tagan man ko nimo? Ginoo, ilan ba ko nimo? Ngano nga tagan man ko nimo nang panalangin? Mga isusun, wala. Wala kay makita nga hesitation sa part ni Abraham. And so, what we can say is this. What Abraham did to the promise of God was believe on the promises of God. Nagtuo lang sa gisugo sa Diyos sa iya. Nagtuo. And so, we can see here that Abraham was not a man like us. Kita, nagasulti ang Ginoo, nagatuo ko sa imo, nagainuso ko sa mga sala, ginadawat ka. Si Abraham mo nagsulti niya na. But the Bible tells us what Abraham did was this. He believed and accepted the promises of God. As a matter of fact, napay usa ka pahina di sa kinabuhi ni Abraham nga makita nato. Nga nagasulti ang pulong sa Ginoo ngani. One day, God said to Abraham, kunya Abraham, di ba gitagad-tag usa ka anak? Ang gusto na ko imuon nimo, ihalad nimo ang usa nimo ka anak sa ako. I gave you a son. And the son I gave you, you have to give it back to me as a sacrifice. Now, kung kita to sa kay Abraham, daghan to pangutana, daghan tag objection, daghan ta masulti sa Ginoo. Ginoo, ayaw lang na ba?
Usa rin nga akong anak, nagsaad pa ka magdaghan ni, unya karon kuaon nimo. But Abraham never did that. He said, God said, I'm going to do it. God said, I'm going to believe him. If he's going to take my son, he's going to give it back to me. And so, makita nato din na ang pagtuo ni Abraham. Wala sa gisulti nagtuo sa kay Kristo, pa nagtuo sa Diyos, ngayang iyang Diyos. And so, Abraham was like this. Number 2, Moses. Moses. Have a look on Moses. Genesis chapter 3. Exodus chapter 3. Ingon sa pulong sa Ginoo dinhi, Exodus 3. Verse 1. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Now, mag-isong sa Ginoo, si Moses, usa ka tawo nga gigamit sa Diyos ang kinabuhi, gika pa sa gamay pa siya nga baby, hangtod na dako na siya. As a matter of fact, Moses was a man who was given the education of the many people. Many people. And so Moses was a person who's got a higher standard of life. Taas ang iyang standard of life. Unya gisulti sa Ginoo, ako mag-alagan ko sa imo. But look at this. He was a prince. He was a prince. But he was not of the line of the king. Kaya gi-adapt lang siya sa princess. And so one day, according to what we know, he killed a slave of Pharaoh. And because of that, si Pharaoh nga ang gipatay niya nga slave ni Pharaoh, si Pharaoh nakabalo. Ingon sa pulong sa Ginoo, and Pharaoh was after his life. And so Moses fled. Mga igso sa Ginoo, di na makita ba, nga ang tao day sa Diyos nga makahimog sala, usahay nagapalayo sa mga tao nga dapat maghatag sa justisya. And so, si Moses naglakaw, nagdagan, nag-ikyas. And so dito siya, pag-abuti dito, yung sa pulong sa Ginoo, usa ka adlaw, dito sa likod sa bukid, nasa nakita usa ka tanom, usa ka bush. Unya sa dito nga tanom, nakita niya nga naikalayo. Naikalayo ang tanom. Ang problema lang gid ngani. Naikalayo ang tanom, nagapalibot sa tanom, wala ka consume ang tanom, wala ka kasunog. By the way ngani, number 1. Kato nga tanom, buhi, di ba? Unsa pagkasunog sa buhi nga tanom? Ang iyang mga dahon priska, ang iyang kahoy priska, wa kay masunog, di ba? Ikaduha, kung masunog man gito nga tanom, kato siya nga kahoy makonsume, mawala. Wala man nawala. Si Moses nagalantaw yun niya Ginoo, unsa kanino? Unsa kani? Ang Diyos sa sulti siya, Moses, don't come near. The place where you are coming is a holy ground. Do idol. So di makita nimo mga igsoon sa Ginoo nga si Moses walay ritual, walay gihimo nga pagdawat kay Kristo. Wala siya nahimo nga pagduol sa Dios sulti Ginoo makasala ko luwas ako. Wala. Ang nitabo sa iya nga nagduol sa Dios, gisulti sa Ginoo, nagistorya ang Ginoo sa iya, ug nakita niya kung kalingon niya, unya nagtuo siya sa Dios nga gikan sa ibabaw. Mga igsoon sa Ginoo, naunsa sa pagkaluwas. Ang akong nibawan is this: he got saved because he believed in God. He got saved because he believed in God. And so, Deuteronomy chapter 34. Deuteronomy 34. Ingon sa pulong sa Ginoo, 34. Katapusan nga pahina, ingon niya, Then Moses went up from plains of Moab to Mount Nebo, to the top of Pisgah, which is across Jericho, and the Lord showed him all the land of Gilead as far as Sudan, all Naphtali and all the lands of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the western sea, the south and the plain of the valley of Jericho, the plain of the palm trees as far as Zoar. Then the Lord said to him, This is the land which I swore to give Abraham, Isaac, Jacob, saying, I will give it to you, your descendants. I have caused you to see it with your eyes, but you shall not cross over there. Si Moses,
ina sa Ginoo, Moses, ani din uwan ka sa ako. Unyingon sa Ginoo sa iya, Moses, kita niyo mga lugar na palibot sa bukid, makita nila ang mga lugar. And then what he saw was plains, fertile plains that God said, I have promised to Abraham and to his descendants. Tanan nga lugar nga makita nimo, ila na. Pero ikaw, Moses, di ka pwede magsunod. Dili ka. And so what happened to Moses was that he believed in God, and God considered him as his man. He believed in God, and God accepted that as the one that he promised. Next, Joshua. Remember Joshua? Ingon sa pulong sa Ginoo si Joshua, usa ka alagad sa Ginoo nga nagkuha sa lugar ni Moses. According to what we know in the book of Joshua chapter 1, ingon niya dinhi verse 1. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over the Jordan, you and all the people, to the land which I'm giving to them, the children of Israel. Na mangisong sa Ginoo, si Joshua, di ta makatuo nga usa ka tawo nga gamito sa Ginoo. As a matter of fact, si Joshua wala ginakapaabot nga gamiton sa Ginoo. Wala siya nakapaabot. Alagad lang sa kay Moses. And then one day, God said to Joshua, Joshua, you are going to take the place of Moses. Ingon si Joshua, Ginoo, pagkadako nga sapatos, di ko kasunod. Di na ako kayang trabaho ni Moses. Ingon sa Ginoo kay Joshua, Joshua, just take it. Just take it. Now, looking to that account, ang pangutana nato, naunsa man si Joshua nga nahimong anak sa Diyos? Naaba wala? Na kami makita ang insidente or conversation nila nga nagsulti ang Diyos sa Joshua, hinuso ka sa mga sala, dawaton mo si Kristo manluluwas, unya mahimuta kang anak. Naaba wala? Ang tubag is nothing. It's not there. It's not there. And so what we see here is the life of Joshua as God had dealt with him. He promised to him. What Joshua did was believe on the promises, accept and believe the promises of God. And so this Joshua. This Joshua. So the next one here is David. Now, David is one of the most celebrated persons in the New Old Testament. And David is a person that God has used in many ways. Pero naibawa nato yung ani. Si David, usa ka tao nga ang tawag sa iya, man after God's heart. Diba? Si David, nahimo nga alagad sa Ginoo, nga gipili sa Diyos kaya sigiyan siya pagkatao yun. Unya si David, usa ka tawo nga nagsugod dili bilang usa ka mataas ka tawo sa iyang ranggo, but he started as low as he can be. According to what we know, he was just a shepherd. By the way, he was the youngest of the family and he was taking care of the sheep of the family. Nauna ko sa usa, dahil ka-youngest man ka, di ba? Nganong ikaw katrabaho para sa pamilya nimo? Siya nga, bitaw, pastor, kapangutaan ako, ana. Nako siya, dili man na ordinaryo nato, di ba? Because the youngest is the spoilest. And ang youngest never go to work. They depend on their parents. No, nganong ikaw, youngest ka, ikaw po nagatabang sa pamilya nimo. Wa kabalo. Ako, salamat ka na taming anak. But David was just like that. He was the youngest of the family. And he was taking care of the sheep of the family. He was a shepherd. When God called him to become a king, he never wanted to become one. He was forced to become one. And according to what we know, when David became a king, things started to change. Daghan ang nagabot sa iya, ngawa niya mangkot sa una. Ang gahom nagabot sa iya, ang gigarya nagabot sa iya, ang kanang sapi nagabot sa iya, and then one more thing. And women came to his life as well. Yung sa pulong sa Ginoo one day, one evening, while his soldiers are away, he was there at the top of his palace. And according to what we know, David was there looking around. And he saw a woman taking a bath. Di kita makasabot niya ng nga mahulog sa sala. Pagkadaghan mag-isa mga babae nga pwede maangkon niya. Pero nga ka namang yun? Ingon sa usa, kaninga kinabuhi ni David, masamaray siya ni mo siya nga, kanang iya nga mahimo nimo siya nga sermon siya nga dali ra kayo.
Kaya nga iyang babae ang ngalan si Bathsheba. Bathsheba, bathroom, bedroom. Sala na rin ni David. Pero yung mga iso sa Ginoo, yung sa pulong sa Ginoo, si David nagkasala. Ang asawa ni Bathsheba, usa siya mga trusted men. Usa siya sinalingan ng mga tao sa iyang army. Unya, ipapatay niya. Ipapatay niya. Not maybe saying that you kill this man, but he said, well, bring this man on the front of the front lines. Unsay tuyo? Para mamatay. Yung sa pulong sa nakasala siya. But one of his men, a prophet, came one day and said, David, I have a problem. Ingon sa iyang propeta siya nga nakoy problema. Kaysa imong gingarian manggod, nay usa ka tawo nga sapian. You have here a very rich man. And across his house was a very poor man. The rich man had a lot of animals, a lot of sheep. The poor man had only one. Ngunya, one day, a guest came to the house of the rich man. And then the rich man said, well, welcome to my house. And he said, I'm going to feed you. And so he went to the poor man's house, he took the lamb of the poor man, and then he slaughtered it to be given to this guest. Ingon si David, problema nga dako. Kana nga tao nga imong gikuan ang manap, dapat yan ang bayaran. Unya dapat na nga tao matay. Ingon ni propeta, Sir, kato nga tao, ikaw, has kang nahulog yung buot. Naibawaan din ang trabaho niya. Nga ang bana tong babae nga iyang ikabit, ipapatay niya. Psalms 51. Psalms chapter 51. Ingon sa pulong sa Ginoo, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. According to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Verse 2, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgression, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, a blameless when you judge. Mga igsoon sa Ginoo, kanisa ka pahina, balik-balik ko natin yung basa ni. Ang makita nato is this, God judges the sinner. But look at this, in verse 12, ingon niya, restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your way, and sinners shall be converted to you. Mga Isus sa Ginoo nga nahimo ni David. Siya nga, nakasala na ko. Ginoo, pasaylo. Himuha akong example sa uban, unya ako makasulti sa ila para makadusa sa imo. Na, mga Isus sa Ginoo nga ni, kung wala ka eternal security sa imong kaluwasan, di ka makasulti nini. Di ka makarecommend sa uban sa imong kaluwasan. Makasulti ka lang sa ila, sa imong kaluwasan, kung nakaibalo ka nga luwas kigid forever. Di ba? Kung sabi, dili wala na luwas hangtod sa katapusan, ino siya ka, Ginoo, dawaton ta ka, Ginoo, tabangi ko, Ginoo, ngani. But he said, Lord, restore to me the joy of my salvation. Ginoo, tabangi ko. And so David was sure of that. He was sure of his salvation. And look at this. Another example is Job. Job was a man that we know who was a good man. As a matter of fact, I have one sermon on him, and the title of the sermon is this, God's Best and God's Boast. Pero ingon sa pulong sa si Job, verse 1, chapter 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. And 7 sons and 3 daughters were born to him. Also, his possessions were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very large household, so that this man was the greatest of all men, of all the people of the East. So, verse 5, so it was when the days of feasting had run their course, that Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did regularly. Now Job, the man was good. Ang ato makita din is this, wala siya nagahimong sala, pero di siya kay balo ko yung mga anak nagahimong sala, wala. Ingon sa pulong sa Ginoo, he was there
And he had a relationship with God, but he is not sure if his children were still with God. And so yung sa pulo sa Ginoo, kada humanilag kanang mga anak niya nga napulo kabuk, kada humanilag kanang celebration, Job was there in the morning and offers sacrifice for them. Na mga igsoon sa Ginoo, makita nato rin nga hangtod na human ang kinabuhi ni Job, wa kay makita nga uban pa. He was a good man. He was a man who received salvation. He was a man I'm sure we're going to see in heaven. And so Job, mao gyapon istorya. Wala nakadawat kay Kristo. Wala nakadawat sa kaluwasan na aton bawang karon, but he was saved. And so that's Job. And two more examples. 1 Samuel chapter 1, 19 to 28. 1 Samuel chapter 19, chapter 1, verse 19 to 28. First Samuel chapter 1. Ingon sa pulong sa Ginoo, then Elkanah her husband said to her, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? And look at verse 19. It goes this way. Then they rose up early in the morning and worshipped before the Lord, and returned and came to their houses at Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered him. Now, mga igsoon sa Ginoo, di mo makita nimo ang kinabuhi ni Elkanah, which I discussed you last week, and of Hannah. So makita nimo din ang kinabuhi nila nga kanang duol sa Dios. Duol sa Dios. Pero wala kay makita nga conversation. Nagisultes lang nga dapat kay Kristo, dapat magiduso ka sa mga sala, dapat ngani. Wala. So, what we can see here is that they believe the words that God has given to them. They believe the words that given by the prophets, and they believe God only. Now, ingon pa sa akong asawa kagabi na kanya nga, sa yun naman tutuuhan, kayo di man tudaghan ng mareliyon sa unang nga panahon. Tinuod dili. Sa yun nakunutuhan kay gamay reliyon sa unang nga panahon. Mga igsoon sa dili, daghan kaya reliyon na sa itong unang panahon. Ang ilang ginatuuhan, daghan kayo. Example, before they left Egypt, what were the things that they were believing? Ang uban sila nagato sa baka, ang uban sa ila sa mga mananap nga lupad, ang uban sila daghan nga mga butang. But look at this. It was hard for them to believe. But look, when they believed in one God, they knew that that God is the one that had saved them. And so one more here, and this is the one. Samson. Si Samson, usa ka Nazarite. Samson was a man who was a Nazarite. He was born, and no razor blade has ever come across his head. So yung buhok taas, maybe abot sa yuta. Samson was a man of God. But you know what? This man of God was a lousy man of God. He never lived for God. He never lived seriously for God. All he's got was crazy ideas about how to live. Wa siya nagtuman sa Diyos. Pero ang iyang hitsura, Nazarite. Ang pagkatao sa iya, Nazarite. Ang pagkatao sa iya, gihatag sa Diyos. But look at this. According to what we know, one day, nasa yung babae, ngalas yung babae dito, si Delilah. Morning bibo nga kanta, di ba, sa kalibutan? Ambot nga nung nabibo niya nga kanta. Why Delilah? Pagkatanan niya. Ha? Bibo ba yan na? Napayo sa kanta, kanang Through the Rivers of Babylon. Kakantahon yan po na sa mga star nga mga kon. Wasta kabalo nga Biblia, madin nagkantahon. Oh. For si Delilah, usa ka prostitute, according to the Bible. And Delilah said to him, Samson, what is your secret? Si Samson, primero, di po sulti. Later on, nadanira siya. Sulti niya. Giputuloy ang buhok ni Delilah. O niya, gihikta niyang kamang-kamot siya. Samson, ang iyong mga kaaway niya na. Pag matan ni Samson, ingon siya nga, utrohon niya, paghimo utro ang ayang gahom magawas. Ingon sa pulo sila, wala na ini gawas sa kusog sa iya. Unya ang naghimot labo sa iya, gidakop sa mga kaaway. Gibutang sa ilang factory. Dito sa katuyok-tuyok lang, hindi siya makakita. But one day, according to what we know, Samson was brought to a big building where they're having a celebration. And Samson was brought there and said, Samson, entertain us. Si Samson na po diyang una-una, inya nga, dong, asang mga poste nga dagko din, asang poste.
Ang nadala siya nga bata, ginala siya dito sa poste nga dako kayo. I don't know, maybe the posts were just aligned to each other, near to each other. But according to what we know, that's the picture that God has given to us. And so the picture was this. Samson was besides two big pillars of the building. Ingon sa Ginoo, just one time, ipabalik sa akong kusog because I want to die serving you. Now, mga iso sa Ginoo, just imagine this. Alagad ka sa Diyos, ang iyong pangayo sa Ginoo, kaisa lang. Pabalik ka lang ko kaisa. Iyatan ako ang kinabuhi sa imo. Kaya? Ingon sa pulo sa Samson, nag-ampo sa Ginoo, ihatag sa akong kusog. Just one time. Mamatay na ako karon, pero gusto na ako makahabalo sa ila nga mahatag na ko sa imo ang kinabuhi. And so what happened was that Samson just pushed the pillar and the whole building collapsed. And according to what we know, the people who died there died. So, with all these things, ang ato makita is that nothing was given to them as a condition of their salvation. Nothing was given to them as a condition of their repentance. Nothing was given to them as a condition of their faith in Jesus Christ. Nothing. And so what happened here? Now let me just take you to the case in Jonah. Jonah chapter 1. Di nato makita kung giyon sa Ginoo ang atong makita din nga panahon. Okay? Jonah chapter 1. 1 to 3. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish, so he paid the fare and went into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Now, mga iso sa Ginoo nga ni, si Jonah, kabalog yun kinsa ang Diyos. Kabalo siya. Nakailagi siya kinsa ang Diyos. Nakailagi siya. Unya nakaibalog siya, gisugo sa Diyos. Wala'y lipod-lipod na. Wala di ka makasulti ba nga, siguro ba sige sitan na sa Ginoo. Wala sige sitan. Gito sugo sa Ginoo asa paingon. Number 1, he should go to Nineveh. Number 2, he should preach to the Ninevites. Wala gihimo. Ang natabo kay Jonah was that when he was thinking about it, he just ran away. Ran away. Ang pangutana ingani. Ngano? Ang tubag nasa screen. Because Jonah did not obey God because he was sure that God can and will save the Ninevites. Si Jonah wala nagtuo sa Diyos. Di siya magtuo sa gisugo sa Ginoo sayang. Ano man? Kaya naibawa niya nga kung maglakaw siya, ang Diyos makaluwas sa ila, unya luwas yung isa sa Ginoo. I think he knew that when he goes to Nineveh, people there are going to repent. People there are going to say, I am a sinner. I cannot do it myself. Ingon niya, kung magwali ko sa ila, makadungos sa pulong sa Ginoo, unya makonbikta silang kumangkasing-kasing, muto na sila. Kung muto na sa manawag sa Diyos, kung manawag sa Diyos, sa luwason sila. Di kumadto. Pagkadako ang problema, di ba? But look at this. When we have that kind of person, what God can do. Di ba? And so, we can see here this way. Jonah's message preached in Nineveh. Kaya balok mo sa kataas? It was a 9-word sentence. Taas kayo nga sermon. Pagsugod nimo sa entrance sa Nineveh, pengon sa pikas, siguro mga tulo ka adlaw nga lakaw. Ang yang sermon usara. Yang sermon ingani. Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Gibalik-balik na ng istorya sa tagalakaw siya. Gasinggita ka siya. May ka pagkasulti niya. O magabagulbol sa Ginoo. Ako nagatong dito tinuod nga pagkasulti niya, gabagulbol siya nga, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Yet 40 days and Nineveh shall be thrown. Tuyok sa sibog syudad. Tungga sa mga tao. Ang mga tao tingala sa iya. Unsa may kasultiyon niya ng tao? Nabuang man siguro ni. O sige sa kalakaw. Tulukad law, kalakaw niya. And according to what we know, the people heard him. The people heard him. The people listened and heard him. And what they did was this.
The Ninevites knew and believed, and they were saved. Now, pungutan na. Unsa mang nasa sermonia nga pareha sa atong panahon karon. Atong panahon karon siya nga dapat magtuo ka nga makasala ka. Na din na wala. Wala. Dapat magtuo ka nga si Kristo namatay sa Kalbaryo. Na ba din na wala. Wala. Dapat dawatan mo si Kristo yung mga luluwas. Nabutan din na wala. Wala. Ngano yung ani raman ang gibutang sa ila? Kunya natuo sila. Mga igsoon sa Ginoo, lahi nga paagi. Because the Ninevites knew and believed, and they were saved. And so, unsa man naghimo sa mga Ninevites? Pagkaduong nila ni ani, ang nagtuo na sila. Number 1, they believe in God. Nagtuos na sa Diyos. Kinsa nga Diyos? Ang Diyos ni Jonah. Nagtuos na ni ana. Ilang gituhan ang Diyos ni Jonah nga nagtudlo sa ila sa kaluwasan. Ilang gituhan na. And number 2, they claim a fast. They claim a fast. Look at this. Chapter 3, verse 5 to 9. Ingon sa pulong sa Ginoo, so the people in Nineveh believed God, proclaim a fast, and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Verse 7, let neither man or beast, herd or flock taste anything, do not let them eat or drink water. Ang ilang nga pag-fast, dili lang mga tao, pati ilang mga mananap, gipa-fasting nila. Na, they proclaim a fast. Di sila magkaon. And number 3, they put on sackcloth and sat on ashes. Nagbutang sila mga sakos ng mga ulo, ilang mga bistig kuha nila, unya naglingkod sila sa mga abo. Mga igsoon sa Ginoo, di ba mauna ang makita nato sa Old Testament? Nagahimo sa mga diyo kung sila naghinuso sila mga sala. Di ba? Napayduha. And they said, cry mightily to God. Ampo ta sa Diyos. Ampo ta sa Diyos. And then number 5, turn from evil ways and from violence. Mga igsoon sa Ginoo, kanirang naghimo, 5 kabutang. Pero ang 5 kabutang, di pare sa itong himuon karon nga panahon. Like this, you believe in God. Number 2, you proclaim a fast. Number 3, put on sackcloth and sat on ashes. Number 4, cry mightily to God. And number 5, turn from evil ways and from violence. Mga igsoon sa Ginoo, mo ni makita nato sa mga tao sa Nineveh. And so, mga igsoon sa Ginoo, pwede ba day maluwas ang tao nga wala nagatuo kay Kristo? Karon, atang na ko sa inyo na. Who can tell? Ingon niya din sa verse 9. Who can tell if God will turn and relent and turn away from His fierce anger so that we may not perish? Kasi na kay balo. Kung himuon nato ning atong fasting, ang atong pagtuo sa Dios, pagbutang nato sa atong mga sako, sa atong mga lawas, unya pagtuwag nato sa Ginoo nga saba, unya paghawa nato sa atong mga madautan nga mga dalanon, kisa makibalo kung ang Dios mutubag, mutuyok sa iyang gamimun sa ato, unyang iyang kasuko sa ato, dili niya ibutang sa ato. Who knows? Di ba? Who knows? Nobody knows. But look at this. What God saw in them. Unsa nakita sa Ginoo sa ila? Okay? Number 1, God saw their works. Let me just say this. Let me just read that to you. Verse 10. Then God saw their works, and they turned from their evil ways, and God relented from the disaster that He had said He would bring upon them, and He did not do it. He saw their works. Nakita sa Diyos ang ginabinuhatan. Ingon sa Diyos, salamat nga naginuso mo sa mga sala, nabaliskan mo sa inyong Panginoon. And they turn from their evil ways. Nagtuyok sila ba sa ilang mga dautan ng mga paagi? Mga igsoon sa Ginoo kay balo mo. Usahay kita nga mga Kristiyano, lahi ang atong kaymoon. Kay instead nga atong dalanon karingani karon no. Unya sulod sa dalan nga dautan sala. Pag-abutan to dinhi, sulod ta kay Kristo. Sulod ta kay Kristo. You know what? That is a 180 degrees turn. 180 degrees turn. Kung mayroon ka nga kalibutan ko sa una, karong Kristo na ko, pero ang ako lakaw, di na tunga-tunga, di magyapon na mo.
We have to make a 180 degrees turn. Baliskat sa itong kinabuhi sa una. And so, when these people, the Ninevites, show their works, God showed their work that they were following Him. And they turned from evil ways. And so, ingon sa pulong sa Ginoo, and God relented from the disaster that had said He would bring upon them. And He did not. Ang Ginoo na siya, di na nako dayonon. Di na. Di na. Di na nako dayonon katong disaster, katong isa ka butangal lisod kay dadon sa ila. Nga mamatay sila, mawala sila. And so, what we see here is this. God saw their hearts. And so, what can I say to you this morning? Galatians 3:6-9. Natawag please niyo, ha? Just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Summary sa New Testament, nagsulti. Niyatong unang panahon, si Abraham nagtuo sa Diyos and gihap kato niya sa iyang pagkamatarong. And so maigsoon sa Ginoo, if ever we are there long time ago and we don't know Jesus, can we still be saved? Ang tubag? Yes. Nitong unang panahon nga pa si Kristo, maluwas ka dili, ang tubag is yes. Because when you believe in God, it was accounted to you as your righteousness. And so, their act of faith was counted in their righteousness. Mga igsoon sa Ginoo, doon muna nato ni. Ang ilang gimusaw nga panahon dili para sa ato, but look, it was their act of faith that was counted as their righteousness. Hinaot mga igsoon sa Ginoo nga kaning buntag maghatag sa atong panalangin. Nga makita nato nga ang kaluwas sa Ginoo ginahatag sa tanan. Dili lang sa atong mga Kristiyano nga panahon, but He gives His salvation to all of us. And may we tell Him and thank Him for that goodness that given to us. Sige, mag-aampo kita. Amahan na mga langit noon, salamat sa mong kaayo. Ginoo, salamat sa iyong panalangin, Ginoo kanamo. Ginoo, salamat ko, nibawaan na mo, Ginoo, ikaw matarong. Ikaw, Ginoo, nagahatag sa imong amo, Ginoo, mga kinanglanon. And Lord God, salamat ko, nibawaan na mo, Ginoo, nga adlaw-adlaw. Daghan ng mga tao, Ginoo, nagkinasi mong ngalan o Diyos, nga kami, makasulti Ginoo kanila, makasaysay Ginoo kanila, makapakita Ginoo sa among kinabuhi Ginoo sa ila. And then Ginoo sila maluwas. Kaangay sa amo karong Ginoo nga panahon nga kami nakaila Ginoo kanimo bilang amo maluluwas. Ginoo, salamat gyud. Nga kani mga katawhan sa una nga panahon Ginoo imong giluwas. Dili pinaagi Ginoo sa among kaluwasan karong nga panahon, but they were looking forward to this time when Jesus had come. But I thank you, Lord, because of that salvation, Lord, that because of them, we are able, Lord, to come before you and say, Lord, thank you for your goodness on us. May we always remember, Lord, to put them in our lives. And may we always remember, Lord, to put them as number one in our lives. And may more people will know you as their Lord and Savior. So, Lord God, this morning, I would like to praise you and thank you. And I pray you, Lord, in the name of Jesus Christ, the Savior. Amen. Amen. Good morning. I thank God that this time we are in the period of grace wherein the Bible said, for by grace you have been saved through faith, and it is not of ourselves, but it is the gift of God, and not of works, lest any man should boast. No? So Old Testament, sa New Testament, ingon Jesus, I did not come to abolish the law and the prophets, but I had come to fulfill it. No, sa tanaw na itong Old Testament o New Testament, but we are in the period of grace, and I'm thankful for that, for Jesus Christ died for our sins. So this morning we'll get our tithes and offering, so we will be using this again for the different ministry.
So let's support the different ministry of Bethel Baptist Church. Let's pray. Gracious God, Heavenly Father, we would like to praise and thank you for this morning, for the message that we've heard. Oh Lord,